ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നാരായണായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം. അഥ പ്രഥമോऽധ്യായഃ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവമേതത്പുരാ പൃഷ്ടോ മൈത്രേയോ ഭഗവാൻ കില ക്ഷത്രാവനം പ്രവിഷ്ടേന ത്യക്ത്വാ സ്വഗൃഹമൃദ്ധിമദ യദ്വാ അയം മന്ത്രകൃദ്വോ ഭഗവാനഖിലേശ്വര പൗരവേന്ദ്രഗൃഹം ഹിത്വാ പ്രവിവേശാത്മസാത്കൃതം. രാജോവാച. കുത്ര ക്ഷത്തുർഭഗവതാ മൈത്രേയേണാസ സംഗമ കദാ വാ സഹ സംവാദ ഏതദ്വർണയനഃ പ്രഭോ. നഖ്യൽ പാർത്ഥോദയസ്തസ്യ വിദുരസ്യാമലാത്മനഃ തസ്മിൻ വരീയസി പ്രശ്ന സാധുവാദോ ബബൃംഹിതഃ. സൂത ഉവാച. स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुविध प्रीदात्मा श्रूयतामिति. श्रीशुक उवाच. यदा तु राजा सुसुदान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुदान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह. यदा सभायां कुरु देवदेव्य केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपस्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्द्या कुजकुङ्कुमानि. द्युदे त्वधर्मेण जिदस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागदस्य न याजदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः. यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः. यदो बहूदो भवनं प्रविष्टो मन्द्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशं वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति. अजातशत्रो प्रतियच्छदायं तिदिक्षतो दुर्विषहं तवागः सखानुजो यत्र मृगोदराहेश सन्दृशा यत्त्वमलं बिभेषि. पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदु देवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः. स एष दोषपुरुषद्विडास्ते गृहन् प्रविष्टोऽयमपत्यमत्यां पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रेत्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय. इत्युजिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिदाधरेण असल्कदस्सल्स्पृहणीयशीलक्षत्तासकर्णानुजसौबलेन कयेन मत्रो बजुहावजिह्वं दास्यासुदं यद्बलिनैव पुष्टः. तस्मिन् प्रदीप परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः. स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणै भ्रातुपुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गदव्यधो यादुरुमानयानः. स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयतीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः. पुरेषु पुण्यो भवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्गतो येषु सरिल्सरसो अनन्दलिङ्गै समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः. गाम्पर्यटन्मेध्य विविक्तवृत्तिः सदा प्लुदोधः शयनोऽवधूत अलक्षितस्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि. इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवन् प्रभासं तावशशासाक्षितिमेकचक्राम् एकादपत्रामजितेन पार्थः. तत्राध शिश्राव सुहृर्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवन्यसंश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं. तस्यां तदस्योऽसनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसिदस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवाङ्गुहस्य यश्राद्धदेवस्य स आशिषेवे. अन्यानि जेहद्विजदेवदेवै कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्यङ्गितमन्दिराणि यद्दर्शनल् कृष्णमनुस्मरन्ति. ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमल्स्यान् कुरु जङ्गलास्य कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श. स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रदीतम्
आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छल् भगवत्प्रजानां स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राप्तनयं प्रतीदम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छल् भगवत्प्रजानां कच्चित्पुराणो पुरुषौ सनाभ्यापात्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ आसाद उर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित्कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स अस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरोधाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न अस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतवृष्णिभोजदाशर्कगाणामधिपः स आस्ते यमभ्यषिञ्जल् शतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्घरे सौम्यसुदस्सदृक्षा आस्ते ग्रणीरथिनां साधु साम्बः असूदयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चिल्युधान आस्ते यफाल्गुन लब्धधनुरगस्य लेभेञ्ज साधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यदिभिर्दुरापां कच्चिद्बुधस्वस्त्यनमेव आस्ते शभल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः य कृष्णपादाङ्गितमार्गपां सुष्वतेष्टद प्रेम विभिन्नधैर्यगां कच्चित् शिवं देवगभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रये यथा यज्ञपितानमर्थम् अभिश्रितास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो अनिरुद्धः यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अभिश्रितन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदि सत्यात्मज चारुज्येष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्या अभिश्रुतोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्म परिपादिसेतुं दुर्योधनोदप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्जत यस्याङ्घ्रिपादं रणभुर्नसेहे मार्गं गदायाश्चरितो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारथयूथपानां गाण्डीवधन्नो वरदारिरास्ते अलक्षितो यशरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तुतोषा यमाबुधस्वित्तनयो प्रधाय पार्थैर्वतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमाद उद्दाय मृधेश्वरिक्थं पराल्सुपर्णाविव वज्रिवक्त्राद् अहोवृता विध्रियतेर्भगार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेगवीरोधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुवश्चतस्रगा सौम्यानुशोचे तमदः पदन्तं भ्रात्रे परेदाय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयदो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽप्युपैक्षदाघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्मण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगं परो गुणानाम् उदकर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्ते हरिः ओं तत्सद् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरुद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।